So yung Bomba Beat. Karton. Karton. Kanira gamit guys. Kanira gamit. Mo katawa. Kanira gamit guys. Magpakuan mo ni guys sa sunod na video. Ako i-review guys. Okay. Ready, set. Welcome sa Choir Part 2 sa... Usa part 2. Yung kuno. Okay. Sa subject na natin guys. Hunong. Guys, wag tayo. Epic. Last, sunod na sad guys. Meron pa isa guys. Ang magkano ng ito guys si Dudong yung kaibigan ko. Ito guys, isa dong. Ito guys is last. Sunod to guys. Ikatulo kasi guys. Shout out guys. Shout out. Oh, guys. Shout out. Tell me guys. Ano po yung man? Gogo. Oy, so guys. Sobrang lakas. Tama na guys, hindi sobrang lakas. Alam niyo sa oras ngayon. Alas 8. Shout out kayo, comment and like. Shout out.